जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आसी जाइए होमगार्ड आप्लिकेशन फॉर्म जहाँकि फॉर्म क रही फॉर्म ए रही किपर आम यही भिडियो देखा फिलअप करवा अति सहजरे ये फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। प्रथम देखो ये फॉर्म आपण जिलार नाम रही जेकोसी जिलार मु प्रथम गोटे भद्रक जिलार नहीं करी आसं आपण जिलार मध्य जो जो जिले सब वैकेंसी बाहरी से जिलार नाम रही ता तलक जी ये जो फॉर्म किपर डाउनलोड करेंगे मु वीडियो शेष बुझेबी किंतु ता पूर्व देखा किपर फॉर्म पूरण कर देखो ये सब लिखा जाइए मु जाणुअछि जे एला सब मार्क करेंगे मु खाली मार्क करी आपको बुझाऊँ जहाँ लिखाई आपटा पढ़ी पारे कि आप छाड़ी पारे आम सीधा जा किपर फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। प्रथम देखो ओडिया फॉर्म अच्छे इंग्लीश फॉर्म अच्छे आप जेको फॉर्म डाउनलोड करेंगे मु आज ओडिया फॉर्म आपको डाउनलोड करके देखईदेवी। देखो प्रथमे मु आपणकर प्रथम पूरा नाम लिखे जेपरी मोर पूरा नाम मु लिखुची आकाश बेहेरा जेकोसी गोटे उदाहरण स्वरूप लिखुची। देखो आकाश बेहेरा बासस्थान आपणकर केउठी रहउचंती मनकर केउ जिला रहउचंती मनकर बालेश्वर जिले में बाहर बालेश्वर लिखे जेपरी भद्रक जिले में बाहर मुझे भद्रक जिले में लिखी। ठीक अच्छे देखु मो नाम लिखिली एवं केउ जिला लिखिली तापर जिबा देखिबा कि एथिरे तापर देखंतु पुणी पूरा नाम एक नंबर कलम रे रही पूरा नाम पुणी एथिरे आपन लिखिबे प्रथमे श्री देबे जेपरि लिखाई से भाई आपको लिखापी पड़ो आपण नाम भी एथिरे से भाई लिखिबे। ठीक अच्छे मुझे लिखिदेली ठिकणा देखो बासस्थान आपणकर बासस्थान प्रथमे कौन कौन देबे प्रथमे आपणकर ग्राम नाम देबे जेकोसी मु ग्राम नाम गोटे देदेली तापर आपणकर ब्लॉक नाम देबे कौ ब्लॉक रही से ब्लॉक नाम देबे। ठीक अच्छे तापर आपणकर पुलिस स्टेशन जदि से दे पारे। ठीक अच्छे तापर आपणकर जिल्लार नाम लिखिबे तापर आपणकर जिल्लार नाम लिखिबे। ठीक अच्छे एतिकी आपको लिखापी पड़ो। तापर देखो मोबाइल नंबर एथिरे मोबाइल नंबर रही आपणकर मोबाइल नंबर देबे मु जेकोसी एथिरे मो मोबाइल नंबर गोटे दे दउची आपण मध्य आपणकर मोबाइल नंबर एथिरे दवापी पड़ो। ठीक अच्छे आपण मोबाइल नंबर 10 टा मोबाइल नंबर लिखिदेवे तारे जन्म तारीख केबे आपण जन्म ग्रहण करिसंती जेपरी याको आपण इंग्लिश रे मध्ये लिखि परिबे जो अल्फाबेटिक नंबर वाला अछि ताको आपण इंग्लिश इंग्रजी रे लिखि परिबे जेपरी जन्म तारीख जेकोसी जन्म तारीख देली मनकर मु मो जन्म तारीख दउची आपण मध्य आपण जन्म तारीख एथिरे लिखि परिबे। ठीक अच्छे लिखिदेली आपण प्रथमे डेट रहिबो तारे मंथ रहिबो तापर ईयर रहिबो तो जन्मस्थान ग्राम बा सहर प्रथम ग्राम आपणकर ग्राम नाम लिखिबे मु जेपरि मो ग्राम नाम लिखिले आपन लिखापी पड़ो। तापर देश बा जिला आपणकर केउ जिल्ला रे अछंती प्रथमे जिल्लार नाम देश बा जिला प्रथमे जिला लिखिबे तापर आपणकर देश मध्य लिखि परिबे। ठीक अछि तापर एवं याकू आपण माने भरिबे देखिकी भरिबे जेपरि किछि भूल न हबो तारे जीविका बा वृत्ति आपणकर जीविका वृत्ति कोन जदि आपण किछि काम करू नाहंती ताहाले आपण एथिरे स्टूडेंट देई परिबे बा छात्र देई परिबे बा छात्री देई परिबे जदि आपण किछि जीविका बा वृत्ति रहुची आपण ड्राइविंग करूचंती ताहाले आपण ड्राइवर लिखि परिबे जदि आपण कंप्यूटर काम जानिचंती ताहाले कंप्यूटर सहायक बोली लिखिपारे ना केवल छात्र किंबा छात्री लिखिपारे जेपरि मुझे छात्र किंबा छात्री लिखिदेली। ठीक अच्छे एबे गला एटा कोन प्रथम पेज आमे जीवा द्वितीय पृष्ठा को द्वितीय पृष्ठा देखिबा कोन रही देखंतु द्वितीय पृष्ठ 7 नंबर आसीगला 7 नंबर शिक्षा पाइथिबा डिग्री बा पास करथिबा परीक्षा मिनिमम आपणकर 5th क्लास पास रहउची किंतु जदि आपण 10th पास करछन ताले केवल 10th लिखि परिबे जदि आपण 10th खाली +2 पास करछंती ताले 10th +2 मध्ये लिखि परिबे जदि आपण ग्रेजुएशन पास करछंती ताले 10th +2 छाडी आपण एथिरे +3 लिखि परिबे ताहा सहित एवं देबे जहाँ लिखिबे 10th कि +2 जहाँ लिखिबे ता सहित एवं देबे एवं देला परे आपण ए विषय रे कोन कोन आपणकर ज्ञान रहिची जदि आपण ड्राइविंग जानिचंती बा सिकिचंती एवं ड्राइविंग लिखिबे जदि आपण कंप्यूटर जानचंती कंप्यूटर लिखिबे ताले कंप्यूटर कोर्स करिया पई पड़िबो डीसी किबा जदि आपण पीजीडीसी करिचंती ताले एतन लिखिदेबे जेपरि मु कंप्यूटर जानची तार एथिरे आपण कंप्यूटर लिखदेले। ठीक अच्छे कंप्यूटर ऊपर टिक मध्य मारिबे एटा हला 7 नंबर। 8 नंबर देखंतु युद्ध सेवा आपण जदि युद्ध सेवा किछि सिकिचंती बा आपण युद्ध तालीम नैचंती ताले बे नहले एथिरे सिंपली ना लिखि देबे जेपरि तापर पितांक नाम आपणकर बापांक नाम देबे तो बापा नाम रे श्रीयुक्त रहिबो प्रथमे श्रीयुक्त लिखिबे तापर आपणकर बापांक नाम देई परिबे मु जेकोनोसी गोटे उदाहरण स्वरूप मु देई देली तापर 10 नंबर देखंतु पितांक जीविका बा वृत्ति
ଆପଣଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେପରି କୃଷକ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାର 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଥିରେ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାସ କରିଥିବା ସ୍ଥାନର ବିବରଣୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ନିଜର ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଘର ନମ୍ବର ଯଦି ଅଛି ଦେବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଘର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନା ଗାଁଟି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗଳି ବା ସଡ଼କ, ରାସ୍ତା, ଗ୍ରାମ, ସହର, ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ସିଧା ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଥାନା ଲେଖିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଠିକଣା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡ଼ଟି ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ପିନକୋଡ଼ଟି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ତୁମ୍ଭର କେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ, ନାହିଁ ନା ଲେଖିବେ। ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନା ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ କୌଣସି ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ କି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମୋଟର ଯାନ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 4 ହ୍ୱିଲର ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଛି ତାହେଲେ ହଁ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ଏଠି ନା ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ଲେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାର 4 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛ କି, ଯଦି ଅପରାଧ କରିଛ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ହୋଇଛ କି, ଯଦି ହେଇଛ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ନା ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତମର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମୋର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ତାରିଖ, ଆଜିକା ତାରିଖ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ତାରିଖ ଆଜି ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ମୁଁ ମୋର 24 ତାରିଖ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ଭରିବାର ତାରିଖ, ତେଣୁ ମୁଁ 24 ତାରିଖ ଦେଇଦେଲି। 24/2/2025 ଦେଇଦେଲି। ଏବଂ ଆମେ ଯିବା ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି ତୁମ୍ଭେ ଅତ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରଦସ୍ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ତୁମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରଖିବ, ମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତମର ବାପା ଏବଂ ତମ ଛାଡ଼ିକି ସାନବାପା ରହିଲେ କିମ୍ବା ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ବଡ଼ବାପା ରହିଲେ, ଗାଁରେ କିଏ ମୁଖିଆ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ସେଇ ନିଜ ଠିକଣା ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ 1 ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ, ସେଭଳି ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ତାଙ୍କ ଠିକଣା ସେଇ ଗୋଟେ ଠିକଣା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଠିକଣା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାଁ ରହିଲା ସେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ 2ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଟିପ୍ପଣୀରେ 1 ପଢ଼ିବେ, 2 ପଢ଼ିବେ, 3 ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାଟି ରହିଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଛି କି କର୍ମଚାରୀ ଏତିକି ସପ୍ତାହରେ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିବ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ଛାଡ଼ିପାରିବେ। କିଛି ଏଠି ଲେଖିବେନି, ମୁଁ ଖାଲି ଗାର ପକେଇଦେଲି, ଗାର ବି ପକେଇବେନି, ଟୋଟାଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ 2ଟାକୁ ଆପଣ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡେଡ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ କମାଣ୍ଡେଡ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମଟି, ଫର୍ମ କ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, PGDCA ରହିଛି, ତାହେଲେ PGDCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରେକ୍ସ ଦେବେ, ସବୁ ଜେରେକ୍ସକୁ ଦେବେ, ଜେରେକ୍ସ ଭରିକି ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜେରେକ୍ସ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ତାହାକୁ ଦେବେ। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତାହା ସହିତ
କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।